जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा भले थे मु भले अच्छी कहानी किचन को आपन को स्वागत करुच्ची आज गोटे सोयाबीन सिमेई उपमा बहुत सुंदर है रेसिपीटा संपूर्ण देखो आदौ भी स्किप करूँ नहीं फास्ट नहीं जावा आम देखो प्यान जमी गरम है आम गोटाए बाउल नहीं गली मु सिमेई की एमती पूरा भल भाव भाजवा पूरा लो फ्लेम रे आम भाजवा मैंने कौन सी तेल दबा नहीं फास्ट आम भाजवा सिमेई की जमती ब्राउन कलर होगा पर्यंत देखु आस्ते आस्ते कलर केमती सिमेई चेंज होजी रेसिपीटा आपड़ संपूर्ण देखिए आदौ भी स्किप करेंगे ना और शीत दिने आर मजा ही निरा आपड़ सबू वेजिटेबल पाइबे प्लस सोयाबीन बहुत हेल्दी रेसिपी देखो स्किप करूँ नहीं आपको जब वीडियोटा भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया केबे भी भूलु नहीं। देखो एमती आम भाजवा भल भाव जमती तार कलर चेंज हो देखु बर्तमान टी है आसला माने आम जदि ठीक समय ठीक टाइम रे भल भाव भाजवा ना बर्तमान भाजवा रेडी है गोटे प्लेट रे काढ़ीदबा आम जदि भाजवाटा ठीक देथबा ना ताले उपमाटा आमर पूरा खिला खिला गोटा गोटा जमी चाउमिन उपमा माने हुए जे आपन जानिबेनी एटा सिमेई ना चाउमिन सी टाइप रे फील करिवे पिला माने तो मस्ती रे खाइबे। देखंतु तापर नै जिबा तेल मु 2-3 चामच नहीं जाउची एटा तो छोट चामच आपण भाबुथिबे देखंतु केते तेल भी बहुत कम अछि बहुत सुंदर भाव रे बहुत हेल्दी रेसिपी भाजिबो आम टे हेंगु दबा तापर फुटेवा सोरिष तेल तो आप जापे केते कम ऑयल अच्छी तापर चॉपिंग अदा मुझे आपड़ चाहिए पियाज दे पारे किंतु आज संक्रांति थिला से कि पियाज माने देई नहीं तो पिला माने तो खाइबा पूरा नियारा किंतु टिके नकी मैगी मसला देजी आधे तापर देजी देखतु कोबी देली फुलकोबी बर्तमान तो फ्रेश कोबी आसी भल भाव में सीझीज आपड़ भी टेंशन नेबेनी फास्ट तेल देले कोबीटा टे भाजी हो जाए से फास्ट दबा माने कोबी आपर दबा आम सोयाबीन टाक आप देखिले सबू तो बहुत वीडियो रे आपन को पछ को देखिए बहुत वीडियो रे अच्छी सोयाबीन केमती मुझे सिझेजी सोयाबीन पानी जमती गरम पानी हम आम सोयाबीन देदेबा आ टे हल्दी नून सिझेदेबा ताकू चुपुड़ दबा तापर उपमार दबा तापर कंचा लंका किसी देदेजी एटा सोयाबीन माने ऑलरेडी मु करिकी रेडी करिकी आ चुपुड़ देइथिली आम भल भाव सोयाबीन टाक जमती चुपुड़िया पानी रहिबनी सोयाबीन टिके देखो भाजीगला आम बीन्स देदेबा बीन्स गाजर अलग सब वेजिटेबल आम देदेबा तापर टमाटो भी दबा बर्तमान जो टमाटो आसूसी ना टी खटा खटा आसो बहुत भल लगे पूरा देसी टमाटो बहुत भल लगे टेस्ट संपूर्ण निरा देखो सोयाबीन केमती भाजी आप देखीदेली कम तेल रे आ कम समय भितर भी बहुत सुंदर उपमाटा हो पूरा खिला खिला बहुत बढ़िया लगे पिला पूरा मजा नहीं जीवे खाइबार आ लास्ट को आम देवा कैप्सिकम आप जानते कैप्सिकम गोटे मिनट रे ही सीझी जाए पंचुक एत दिन थिला पिला माने किछि खाइ नथिले सेति पई कि टेस्ट पई मैगी मसला दे देजी तापर स्वाद अनुसार लुण आपण चाहिए मैगी मसलाटा स्किप करेंगे
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ପିଆଜ ପକେଇଲି ନାହିଁ, ବୋଲେ ହଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇକି ପିଲା ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ଆଉ ଆଜି କାହାର ସବୁ ଛାଡ଼ଖାଇ ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଆଜି ତ ଛାଡ଼ଖାଇ, କାହାର ସବୁ ଛାଡ଼ଖାଇ ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ମୁଁ ସିମେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖ ଗୋଟାଏ ବାଉଲ୍ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ବାଉଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଠାରୁ ବି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଉପମାଟା ହେଇ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ନରମ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ କାଦୁଆ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଠିକ୍ ମାନେ ଦେଖିବେ ନା, ଏଇ ରେସିପିଟା ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, ତାର ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦେବି। ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବା ପରେ ଯେମିତି ଗବ ଗବ ହେଇ ଫୁଟିବ ନା, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୁଟିଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଲି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି, ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ସିମେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ହେଇକି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଭର ଦେବା, ଆମେ ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର ଦେଇଦେବା। ସେ କଭର ହିଁ ଦମ୍ରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିବ, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର କାଢ଼ିଦେଲି, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ କଭର ଦେଇଦେବା। ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ସବୁ ସବଜି ଦେଖା ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଉପମା ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ କଭର 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଆମର ଉପମା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଗରମ ଉପମା ବହୁତ ନିଆରା। କୌଣସି ତରକାରୀ ମାନେ କିଛି ବି ଚଟଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିମେଇ ଉପମାଟା କରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆପଣ ରେସିପିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦୌ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ରେସିପି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ଅଛି ପୁରା ହେଲ୍ଦି, ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପମାଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଉପମା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି, ବହୁତ ସିଝି ଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ ସବଜି ଦେଖାହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଯାଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଚାଉମିନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିମେଇ, ଏଇଟା ସୁଜିରେ ସିମେଇ ହେଇଛି, ମଇଦା ସିମେଇ ନେବେନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର